नमस्कार। उदय लावण्य माटी मनीष मनर कथा को आपण मान स्वागत। आज माटी मनीष मनर कथार एक गुरुतर प्रसंग नहीं आसवा। सदाबले आठगड़ अंचल विभिन्न अंचल समस्या नहीं आम आज आसलु माटी मनीष मनर कथार। आज केवल निज मनर कथा कहवा, निज अनुभूतिर कथा कहवा। आठगड़ तिगिरियावासी आमे आउ गोलामी चाहूने, आमे चाहू मुक्ति। आउ थे आपण को प्रसंगटा को मन पकई दूची। आठगड़ तिगिरियावासी आमे गोलामी चाहूना, आमे चाहू मुक्ति। आज माटी मनीष मनर कथार एभली एक प्रसंग नहीं आज मु कहीं आसी आसबार कारण होची आज आठगड़ तिगिरिया अंचल रे दीर्घ 38 वर्ष धरी सांबादिकता करने भितर देखा मु व्यक्तिगत भाव में देखा पाऊँ आज युव समाज पथभ्रष्ट। आज युव समाज गोलामी आड़ को गोड़ाई चली। भल काम कले कहीं आग को आसबार ना कि खराब काम कले कहीं प्रतिरोध करिवार नाही। सेथिपाई आज माटी मनीष मनर कथार जो प्रसंग टी रखीचु, आठगड़ तिगिरियावासी आमे गोलामी चाहूना, आमे चाहू मुक्ति। ये मुक्ति दब किए? आठगड़ तिगिरिया को मुक्ति दबाकू हेले काहाकू गोटे मंग धरिबा को पड़िबो। आ मु व्यक्तिगत अनुभूति मोर जो पर्यंत आठगड़ अंचल रु आठगड़ टाउन रु आग को कहीं न बाहरी से पर्यंत आठगड़ तिगिरियावासी ए गोलामी रु मुक्ति पाई परिबे नहीं। एमती गोलामी बढ़ी चली केवल आज आमको भाविया पड़ो आमे आउ आठगड़ तिगिरियावासी गोलामी भितर बंचिबा को चाहूना, आमे चाहूचु मुक्ति। कहीं गोलामी कथा प्रसंग उठेचु 1980 ठारू 2026 केते वर्ष हैला। देश स्वाधीनतार 80 वर्ष पर आज आठगड़ तिगिरिया निर्वाचन मंडली 46 वर्ष है गोलामी भितर रही। आज मुह खोलिया को पड़ुछि गोलामी शब्द को नहीं। आमे आम अंचल नेतृत्व तैयारी करि पारि नाही। आम अंचल क्या कौन युवक को आमे भोट दे पारु नाही, कहीं सेमानक पाखे अर्थ नहीं। आ जी अर्थ दौची आमे आमर भोट टी को से अर्थ प्रदान करथुवा व्यक्ति को से अंधार कोठरी भितर आमे ताको प्रदान कर देउछु। आ जेतेबेले सीए निर्वाचित हो जाउछथि ता परवर्ती अवस्था रे आठगड़ तिगिरिया अंचल को लूट करबे को लागुछथि। आज कहबा को चाहूची आमे 1980 ठारू 2026 पर्यंत 46 वर्ष धरी आठगड़ तिगिरिया अंचल बाहर लोक को भोट दे आसुचे। 1980 रु 89-90 पर्यंत देइथिले जानकी बल्लभ पट्टनायक को। सेतेबेले उद्देश्य थिला जे आठगड़ रु नेतृत्व नेबे और राज्यर मुख्यमंत्री हेबे। राज्यर मुख्यमंत्री होला परे आठगड़ अंचल पे से बहुत किछि करि जाइथिले। परवर्ती अवस्था हेला कोन, जो आठगड़ तिगिरिया अंचल रे अनेक गुडी शिल्प प्रतिष्ठा करथिले। नुआपटना सूताकल ठारू आरंभ करी आठगड़ रे महाबावती पालुम दौड़ ठारे डाइंग फैक्ट्री राधाकिशोरपुर ठारे थिबा शिल्प, एपटे दर्शनपुर ठारे थिबा शिल्प एवं आठगड़ स्टाडियम एमती अनेक किछि उन्नयनमूलक कार्यक्रम करि जाइछन्ती। आठगड़ विधायक थिला बेले जानकी बल्लभ पट्टनायक सी भी थिले जणे बाहर लोक, बेगुनिया अंचल लोक। किंतु मुख्यमंत्री ही आठगड़ को बहुत किछि दैछन्ती, किंतु किछि नै नाहंती। आठगड़ इंचे जागा मध्य आठगड़ रु से नहीं नांती। ये होची आठगड़ वासी गोटे गर्वर कथा। 90 परटार अद्यावधि 36 वर्ष हो गला। विधायक होई आछंती रणेंद्र प्रताप स्वाई। ये भी मध्य कटकर आठगड़ अंचल व्यक्ति नुहंती। जदिबा सी रहीगले आठगड़ भोटर रहीगले, किंतु आमे तांको कहि परिबा नै जे सी आठगड़ व्यक्ति। राजा पर राजा शासन करुचंती।
ଏବେ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଣିବେ ବୋଧେ ଶାସନ ଗାଦିକୁ ନେବାକୁ ବାହାର କରିସାରିଲେଣି। ଯେମିତି ରାଜା ଶାସନ ଥିଲା, ରାଜା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହବ ରାଜା, ସେମିତି ଆଙ୍କ ନାଁ ରାଜା, ଇଏ ରାଜା ସହିଁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ 29 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଣି କୌଣସି ଦଳରୁ ବିଜେଡିରୁ ହଉ, କଂଗ୍ରେସରୁ ହଉ, ବିଜେପିରୁ ହଉ ଥଇଥାନ କରିଦେବେ ଆଠଗଡ଼ରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ବୋଧେ ସେଇ ଗୋଲାମୀ ଭିତରେ ରହିଯିବା। ଆମର କ'ଣ ନିଜର ସତ୍ଶାସନ ହିଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ମାଟିରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆବାସୀ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଲାମୀ ଚାହୁଁନା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମୁକ୍ତି। ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଏ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ନେପାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜେଏନଜି ବା ଯୁବ ସମାଜ ମାନେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମୁଁ ଉଦୟ ଲାବଣୀରେ ସଫା କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଲାମୀ ଭିତରେ ଅଛେ ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏ ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଲାମୀ ଶାସନ ଭିତରେ ଅଛେ। ଆଉ ଏବେ ଯିଏ ବିଜେପି ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭୟ ବାରିକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ର ବାହାରେ। ଯେତେ ଯାହା ସଫେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଆଠଗଡ଼ର ପୁଅ ହେଲେ, ସେଇ ଆଠଗଡ଼ ପୁଅ ହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ବୋଲି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ। ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, କାରଣ ଏମିତି କଷଣ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ଏମିତି ସଢ଼ିବା? ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଲେଣି। ଆମ ପିଲାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ଏମିତି ହାତ ଖୋଲାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି, ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆବାସୀ ଆମେ ଗୋଲାମୀ ଚାହୁଁନା, ଆମେ ଚାହୁଁ ମୁକ୍ତି। ଏ ଯୁବ ସମାଜ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବାବୁ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଭାବରେ 1983, 84, 85 ମସିହା କିମ୍ବା 86 ମସିହା ବେଳକୁ ଆଠଗଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯୁବ ସମାଜ। ସେ ଯୁବ ସମାଜର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଥିଲି, ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଥିଲି। ଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଭାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ରହୁଥିଲେ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସାରା ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧ କରି ଆସିଥିଲା। ଆଠଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ 1000 ଦିନ 1000 ଶିଳ୍ପ କହିଥିଲେ, ଆଠଗଡ଼ରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ। ଯୁବ ସମାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଯୁବ ସମାଜରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବାବୁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଫଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଥିରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, କାହାକୁ ଚାକିରି ଦେଲେ, କାହାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଦେଲା ପରେ ଶେଷ ବେଳକୁ ମାତ୍ର 5 ଜଣ 6 ଜଣ ରହିଲେ, ଆଉ ତାହା ପୁଣି ରହିଲେ ଗଦାସାହି ଏବଂ କନ୍ତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 1 ନମ୍ବରରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭାକର ପଟ୍ଟନାୟକ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାରଣା ଲିଙ୍ଗ ଭାଇ ସିଏ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର, ଗିରିଜା ପ୍ରସାଦ ସେଠୀ ସିଏ ବି 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର। ମୁଁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲି 4 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବରରେ ଥିଲେ କନ୍ତଳ ଅଞ୍ଚଳର କୁଳମଣି ନାୟକ। ଏମିତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଜଣ ଆମେ ରହିଲୁ। ଯୁବ ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଇଏ ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦବେଇ ଦିଆଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଲା। ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରତୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଜି ଯେଉଁ ହୋଇଛି, ସେଠି ହେବାର ଥିଲା ନୀଳାଚଳ କେଭିକେ ଇସ୍ପାତ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଧରଣର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଜାନକୀ ବାବୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେ ଯୋଜନା ରହିଗଲା, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ 1990 ମସିହାରେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆଠଗଡ଼ରୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଧାୟକ ହେଲେ। ଇଏ ଆଜି ମାଟି ମଣିଷ ମନର କଥାରେ ମୋର ଅନ୍ତରର କଥା। ଆପଣମାନେ ଯୁବ ସମାଜ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେତାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ସିଧା କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ, ଯୁବ ସମାଜକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପୁଣି ସେଇ 86 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଠଗଡ଼ ଯୁବ ସମାଜ, ଆଉ ଏକ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆରେ ସଂଗ୍ରାମ ଲୋଡ଼ା। ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୋର ମନର କଥା, ମାଟି ମଣିଷ ମନର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥାଏ,
तेबे मते कमेंट बॉक्स रे जणांतु आमे एकाठी हबा आठगड़ तिगिरिया को जो गोलामी माने रही आमे ताको आज कहूचु जे आमे गोलामी चाहुने आमे चाहू मुक्ति आठगड़ को युव समाज आगामी दिन में मुक्ति देवाक चाहूची जदि प्रकृत में आपण युव समाज एकाठी होगा चाहते जेमती सारा भारत बाहर जेएनजी युवक माने जेमती नेतृत्व नौकरी सेमती आसतु मु तो सीधा सड़क आपण मानक आग्रह प्रकाश करुच्ची अनुग्रह प्रकाश करुच्ची युव समाज को आपण मो सहित कथा हूँ आपण मान भितर नेतृत्व तैयारी हम आठगड़ तिगिरार नेतृत्व सृष्टि करवा आगामी दिन में अच्छी पंचायत निर्वाचन अच्छी एनएससी निर्वाचन अच्छी साधारण निर्वाचन हवाक जाऊँ 29 मसीहा बेलू सेते बेलू आठगड़ अंचल एक नुआ नेतृत्व सृष्टि होइतिबो काउंसिलर हुंतु चेयरमैन हुंतु पंचायत रे हुंतु आमे आठगड़ को मुक्ति देवा पई ये संग्राम आगामी दिन में आवश्यक आमको संग्राम करिया पड़िबो युव समाज को मु आउ थे आठगड़ तिगिरियावासी युव समाज को एबे पथभ्रष्ट आपण माने होई सारिचंती आपण माने जो युव समाज माने अछंती राजनैतिक व्यक्ति विशेष मानक ठारू दूरे जांतु सेमानक पछरे गोडांतु नहीं आपण सीधा सड़क आसंतु आमे एकाठी हबा आठगड़ तिगिरियावासी एकाठी हबा युव समाज नेतृत्व नब आगामी दिन में पंचायत और एनएससी निर्वाचन में आपण माने जड़े जड़े सैनिक भाव में विभिन्न अंचल लड़तु अर्थर आवश्यकता नहीं जदि आपण माने भल लोक तेल आपण माने सीधा सड़क आसतु जोगाजोग करंतु मो सहित जोगाजोग करंतु आपण को नेतृत्व दबार दायित्व मोर दीर्घ 38 वर्ष धरी मु सांबादिक क्षेत्र में रही विभिन्न स्वर उठे आनुची माटी मनुष्य मनर कथार अनेक समय गड़जात परिक्रमा मध्यम उदय लावण्य मध्यम आज कहीं मोर मनर कथा आपण मानक आठगड़ तिगिरियावासी को मोर मनर कथा कहूँ जाऊँगी मनर कथा कही सारे जदि आपण मान सत्साहस अच्छी युवक मानकर आठगड़वासी तेबे आमे एकाठी हबा आगामी दिन में आठगड़ तिगिरिया को मुक्ति दबा आज माटी मनुष्य मनर कथार मोर मनर कथा रखिली आपण मनर कथा मत टेलीफोन माध्यम जनातु आपणकर लुचा उदय लावण्य चैनल रे आपण कमेंट्स बॉक्स को जातु कमेंट दिंतु जदि प्रकृत में आपण मानक साहाय्य मु चाहूँगी जदि आपण माने साहाय्य करिया को इच्छा प्रकाश करिसंती किंबा कुंठाबोध प्रकाश करूनांती तेबे मो सहित जोगाजोग करंतु आमे एकाठी हबा आठगड़ तिगिरिया को मुक्ति हवा हब जाई आठगड़ अंचल एक व्यापक परिवर्तन समय अच्छी समय सरी जाइनी अर्थ आवश्यकता नहीं अर्थ आपे आपे आसीजिव आपण माने जो माने युवक माने अछंती विभिन्न अंचल को जिबे हाथ पतई देले गामुछा पकईदेले आपण मान हाथ में पोस्टर पर खर्च आसीजिव केही आपण को एक कथा कहबे नहीं आपण को 50-100 टंका देबे रुटी देबे चिकेन टिके दे देबे खाइबा को डाकी दे भोजभात करी खाई देबे आपण मध्ये पळै जिबे किंबा आठगड़ तिगिरार उन्नति पई केही चिंता करिवेनी आज आमे चिंता करूछु आठगड़ तिगिरार उन्नति पई जदि आपणकर युवक मानकर सत्साहस अछि तेबे आगे आसंतु आगामी दिन में आमे जो स्वप्न देखिचे आठगड़ तिगिरिया को मुक्ति देवा पई से स्वप्न को साकार करिया पई आपण आसंतु मो सहित सामिल हुंतु मु आपण सहित रही कारण जड़े गड़जातिया भाव में एतिकी आपण मानक युवक मानक मु कहबी मो पाखे अर्थ न थाई पारे साहस अच्छी लोकबल न थाई पारंती आपण माने हेबे ए आठगड़ माटीर सुयोग्य संतान जी आठगड़ को मुक्ति देवाई आगे आसबे आज माटी मनुष्य मनर कथार प्रसंग रखिलु आठगड़ तिगिरियावासी आमे गोलामी चाहूने आमे चाहू मुक्ति आउ एक प्रसंग नहीं आम रोचु वंदे उत्कल जननी मु ओडिया मो भाषा बाहरी बढ़िया गर्व में कहवा आमे आठगड़िया जय हिंद।